नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू माय एजुकेशनल मास्टर। आज जानिबा सौर जगतर किछि गुरुत्वपूर्ण जीके विषय रे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आ चैनल टी को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। आजिर प्रथम प्रश्न, सौर जगतर मुख्य किए? सौर जगतर मुख्य किए? उत्तर सूर्य। परवर्ती प्रश्न, सूर्य चारिपटे केतोटी ग्रह भ्रमण करती? सूर्य चारिपटे केतोटी ग्रह भ्रमण करती? उत्तर 8टी ग्रह। सेगुड़िक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन, नेपच्यून। परवर्ती प्रश्न, सौर जगतर सबुठारु बृहत्तम ग्रहर नाम कौन? सौर जगतर सबुठारु बृहत्तम ग्रहर नाम कौन? उत्तर बृहस्पति। परवर्ती प्रश्न, सौर जगतर सबुठारु क्षुद्रतम ग्रहर नाम कौन? सौर जगतर सबुठारु क्षुद्रतम ग्रहर नाम कौन? उत्तर बुध। परवर्ती प्रश्न, सूर्य ठारु सबुठु निकटरे थिबा ग्रह किए? सूर्य ठारु सबुठु निकटरे थिबा ग्रह किए? उत्तर बुध। परवर्ती प्रश्न, सूर्य ठारु सबुठु दूरे थिबा ग्रह किए? सूर्य ठारु सबुठु दूरे थिबा ग्रह किए? उत्तर नेपच्यून। परवर्ती प्रश्न, सूर्य ठारु पृथ्वीर दूरता केते? सूर्य ठारु पृथ्वीर दूरता केते? उत्तर 1496 लक्ष किलोमीटर। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वी सूर्य चारिपटे थरे घूरी आसिबाकू केते समय निए? पृथ्वी सूर्य चारिपटे थरे घूरी आसिबाकू केते समय निए? उत्तर 365 दिन, 5 घंटा, 59 मिनिट, 16 सेकेंड। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वी निज चारिपटे थरे घूरी आसिबाकू केते समय निए? पृथ्वी निज चारिपटे थरे घूरी आसिबाकू केते समय निए? उत्तर 23 घंटा, 56 मिनिट, 48 सेकेंड। परवर्ती प्रश्न, सूर्य किरण पृथ्वी रे पड़िबाकू केते समय लागे? सूर्य किरण पृथ्वी रे पड़िबाकू केते समय लागे? उत्तर 8 मिनिट 20 सेकेंड। परवर्ती प्रश्न, केउ ग्रह को बलय ग्रह कहा जाए? केउ ग्रह को बलय ग्रह कहा जाए? उत्तर शनि। परवर्ती प्रश्न, केउ ग्रह को लोहित ग्रह कहा जाए? केउ ग्रह को लोहित ग्रह कहा जाए? उत्तर मंगल। परवर्ती प्रश्न, केउ ग्रह को कुआं तारा कहा जाए? केउ ग्रह को कुआं तारा कहा जाए? उत्तर शुक्र। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वीर केतोटी उपग्रह रहिछि? पृथ्वीर केतोटी उपग्रह रहिछि? उत्तर गोटिए। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वीर एकमात्र उपग्रहर नाम कौन? पृथ्वीर एकमात्र उपग्रहर नाम कौन? उत्तर चंद्र। परवर्ती प्रश्न, केउ ग्रहर कौनसी उपग्रह नाही? केउ ग्रहर कौनसी उपग्रह नाही? उत्तर बुध और शुक्र। परवर्ती प्रश्न, केउ ग्रहर सर्वाधिक उपग्रह रहिछि? केउ ग्रहर सर्वाधिक उपग्रह रहिछि? उत्तर बृहस्पति। परवर्ती प्रश्न, सूर्य पृथ्वी ठारू केते गुण बड़? सूर्य पृथ्वी ठारू केते गुण बड़? उत्तर 13 लक्ष गुण। परवर्ती प्रश्न, पृथ्वीर आवर्तन काल केते? पृथ्वीर आवर्तन काल केते? उत्तर 23 घंटा 56 मिनिट 48 सेकेंड। परवर्ती प्रश्न, चंद्रर आवर्तन काल केते? चंद्रर आवर्तन काल केते? उत्तर 27 दिन 7 घंटा 43 मिनिट 11 सेकेंड। परवर्ती प्रश्न, चंद्र ठारू पृथ्वीर दूरता केते? चंद्र ठारू पृथ्वीर दूरता केते? उत्तर 3,84,400 किलोमीटर। परवर्ती प्रश्न,
କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ସବୁଠୁ କମ୍? କେଉଁ ଗ୍ରହର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ସବୁଠୁ କମ୍? ଉତ୍ତର ନେପଚୁନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେପଚୁନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନେପଚୁନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବରୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁରେନ୍ସର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ? ୟୁରେନ୍ସର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସି ଡିବ୍ୟୁଟମ୍ବର୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେପଚୁନ୍ ଗ୍ରହକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? SBIର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରହକୁ କିଏ? ଆବିଷ୍କାର ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀଚଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀନିବାସୁଲୁ ସେଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ CRPFର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ବିତୁଲ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ CBIର ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ସୁଦୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ BCCIର ସଭାପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ରୋଜର ବିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ BCCIର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଜେ ଶାହା। ଶୁକ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 225 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଙ୍ଗଳର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ମଙ୍ଗଳର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 687 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃହସ୍ପତିର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ବୃହସ୍ପତିର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 12 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶନିର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ଶନିର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 29 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁରେନ୍ସର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ୟୁରେନ୍ସର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 84 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେପଚୁନ୍ର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ନେପଚୁନ୍ର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ଉତ୍ତର